आज दुर्दैवाची गजाल की प्रत्येक गोष्ट फॉलोअप करची पडटा. तुमकां खबर आसतलें की 5 महिने पयलीं डिसेंबरान सुमार एक एक्सिडेंट जाल्लो शिरदोना. संजना सावंत म्हणून एक धाकटें चेडूं आसा पळय तें पिड्ड्यार जाल्लें ऑन द स्पॉट गेल्लें. आनी ताजे नंतर आमी हांगासर ह्या आपशी पुलीस स्टेशनान फॉलोअप करून ती FIR रजिस्टर सुद्दां करपाक टायम काडटालो. FIR रजिस्टर करून घेतले, इन्व्हेस्टिगेशन करून घेतले आणि इन्व्हेस्टिगेशन करून सुद्दां घेवन 5 महिने लागता अजून पर्यंत इन्व्हेस्टिगेशन तयार करून ते चार्जशीट करपाक. आज व्हेरी क्लियर जाता की सगळ्यांक खबर आसा 21 वर्सां आसलो जिवबा दलबीची भयणीचो चेडो. आणि आज एक गजाल क्लियर केल्ली आहा की कोण तर पोलिशन आसा, कोण तर पॉलिटिशियन आहा जाल्यार ताका सामान्य मनशाक न्याय मेळपाचो ना. 5 महिने लागता तुमकां हांगासर चार्जशीट करपाक लागून. आनी अजून पर्यंत म्हणटा पुलीस आमी एक स्टेटमेंट घेवपाक जाय आनी कोणा कडेन स्टेटमेंट घेवपाक जाय. अजून कितले स्टेटमेंट घेवपाचे उरला तुमी? कोणाक लागून तुमकां सप्रेस केला? कोण सप्रेस करता? चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत यू हॅव टू आन्सर दीस. तूं जेन्ना म्हणटा पळय हांगासर पुलिसान फ्रिली सोडला म्हणून, आज पुलिसान फ्रिली सोडलेलें ना तुवें. पुलीस स्टेशन सुद्दां फ्री सोडलेलें ना. आज कित्याक लागून प्रेशर आहा तांचेर? चार्जशीट रेडी करपाक लागून इतलो टायम लागता तुमकां? म्हणजे हेतून क्लियर जाता की आज पयसो आसा जाल्यार सगळ्यो गोष्टी आसा. आमी बाणास्तारी एक्सिडेंट पळयलो तीच गजाल जाल्ली. आज जे भुरगे ल्हानशे भुरगे 18-19 वर्सांचे भुरगे जर एक फॅमिलीक वयता पळय तेन्ना आज ती फॅमिली मेंबर घरा कडेन येवन सांगता आमकां आज ती स्वप्नान सुद्दां दिसना म्हणून. इतलें दुख्ख जाल्लें आहा तांकां, इतलें दुख्ख जाल्लें आसा आनी आज तें दुख्ख एक चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक कळना काय कितें? आज व्हेरी क्लियर जाता की हे जे आसा पळय सिच्युएशन आपली भायर केल्लें आसा. आमी एक्टिव्हिस्ट आयज फॉलोअप करपाक लागून आयिल्ले आसा आनी आमकां 7 दिसाचो टायम दिल्लो आसा. ती SP सुलेखा म्हणून आसा ताणे एक्चुअली चार्ज घेतलेलो आसा की समजा 7 दिसा भितर आपूण हे चार्जशीट करून येता आनी 7 दिसा भितर ते चार्जशीट जायना जाल्यार आमकां मोर्चा सुद्दां घेवन येवपाक पडटलें. हांगासर डीजीपीचेर कारण सुद्दां आमी मोर्चा घेवपाक फाटीं फुडें रावपाचो ना. आमकां एश्युरन्साच्या प्रमाणे 7 दिसा भितर ते ह्यो गोश्टी करिना आनी 7 दिसा भितर आमकां कोणाचो प्रेशर येयलो पाहिजे आमकां हें लागना. आमकां कळून आयिल्लें आसा की हे प्रेशराक लागून हे फाटीं उरलेले आसा. पिंगे म्हणटा ते सस्पेंड केलेले आसा. हे सस्पेंड कित्याक लागून केलो ते फायन आनी कोणी ते सस्पेंड जाता आयो ऑफिसर तर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची न्हू. ही रिस्पॉन्सिबिलिटी PIG, ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलीस डिपार्टमेंटाची. दुसरो कोण घालून तर काम करपाक घेवपाक जाय आशिल्लें जर. वाय इट इज टेकिंग सो मच ऑफ डिले? आतां म्हणटा नवीन सगळे जाण म्हणल्यार प्रत्येक फावटी ट्रान्सफर जातलो आनी मागीर तुमी केसीस पोस्टपोन करीत रावतले, चार्जशीट पोस्टपोन करीत रावतले. दीस इज नॉट फेअर. तिका जस्टीस मेळपाक जाय अशें आमची आशा आसा आनी सगळे